Morning, friends. Buenos días, amigos. So we learned yesterday Ayer aprendimos that Jesus never fought for position. He didn't hold on to it. que Jesús nunca luchó por posiciones ni se aferró a ellas. But then it says instead. Pero luego dice en vez de. So instead holding on to position or fighting for position, Así que en vez de aferrarse a su posición o luchar por ella, he did something else. hizo otra cosa. What did he do? ¿Qué hizo? He emptied himself of his outward glory by reducing himself to the form of a lowly servant. Se despojó de su gloria exterior y se rebajó a la forma de un simple siervo. He became human. Se hizo humano. My beloved friends. Oh, mis queridos amigos. Look, Jesus was not forced to become man. Mira, Jesús no fue obligado a hacerse hombre. God gave Jesus a choice. Dios le dio a Jesús la opción. This is God. Así es Dios. God will always give choice. Él siempre nos dará la opción. Every single person has free choice how to live their life. Cada persona es libre de elegir cómo quiere vivir su vida. You see, there are two things in this scripture. Hay dos cosas en este versículo. God is not the control freak that people make him to be. Dios no es el controlador que la gente hace de él. God did not say, before the foundation of the world, I've decided that Jesus has to die on the cross, therefore go, Jesus. Dios no dijo, antes de la creación del mundo decidí que Jesús moriría en la cruz, así que vete, Jesús. Because God does not control. Porque Dios no es controlador. You remember just before Jesus went to the cross? ¿Recuerdas cuando Jesús se fue a la cruz? Do you remember what he said? ¿Recuerdas lo que dijo? He said, if I ask my Father, Dijo, si le pido a mi Padre, I'm going to get legions of angels and they fight for me. I don't have to go to the cross if I don't want to. vendrán legiones de ángeles. Ellos luchan por mí. Yo no tengo que ir a la cruz si no quiero. Jesus said, nobody will take my life. I voluntarily lay it down. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la dejo voluntariamente. And this is such a deep but important truth for us to understand about God. Y esta es una verdad realmente profunda, importante para que nosotros podamos entender a Dios. Did God send Jesus into this world? ¿Envió Dios a Jesús a este mundo? Yes, but that's not the whole truth. It's only part of the truth. Sí, pero esa no es toda la verdad, solo una parte de la verdad. You know, John 3:16 is only one side of the coin. Sabes, Juan 3:16 es solo una cara de la moneda. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Is that true? ¿Esto es cierto? Yes, but it's only one part of the truth. It's not the whole truth. Sí, pero es solo una parte y no toda la verdad. The whole truth is that God didn't send his Son, meaning he didn't give him a choice. Toda la verdad es que Dios no envió a su Hijo sin darle una opción. So God said, Son, I would like you to go to the world. And Jesus said, Dad, I really want to go. Entonces Dios dijo a su Hijo, Hijo, me gustaría que te vayas al mundo. Y Jesús dijo, sí, papá, yo quiero ir. It's important to understand that Jesus was the one who emptied himself of his outward glory. It was him who did it. Es importante comprender que fue Jesús quien se despojó de su gloria exterior. Él fue el que lo hizo. Jesus said, I am willing to be a lowly servant. Jesús dijo, estoy dispuesto a ser un simple siervo. Do you remember what Matthew chapter 20 verse 28 says? ¿Recuerdas lo que dice Mateo 20:28? Jesus himself said, I did not come to be served, I came to serve. Jesús mismo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. We only think of Jesus came to earth in order to die and seal the new covenant, but that's only part of the truth. Solo pensamos que Jesús vino al mundo para morir en la cruz y sellar el nuevo pacto, pero eso es solo una parte de la verdad. Came for a lot of different reasons. Vino por muchas razones diferentes. And one of the reasons he came is to be a low servant. Y una de ellas es ser un simple siervo. And this shocked the people, including the disciples. Y esto chocó a la gente, incluidos los discípulos. On one hand, he was the powerful rabbi, the great teacher. Por un lado, él era el poderoso rabino y gran maestro. On one hand, he was the guy who did miracles, raised the dead, so he was a big guy. Por un lado, él era el hombre que hacía milagros y resucitaba a los muertos y era el gran hombre. But on the other hand, he washed the feet of his disciples. He served them. Pero por otra parte, lavaba los pies de sus discípulos y les servía. You see, once you understand that, Si una vez entiendes esto, you will understand that because he took the form of a servant, comprenderás que porque tomó la forma de siervo, everything he did out of the heart of a servant. todo lo que hizo, lo hizo desde un corazón de siervo. Think about this. Piénsalo. How many pastors, how many leaders, how many people in Christian ministry
¿Cuántos pastores, cuántos líderes y cuántas personas en el ministerio cristiano are doing so many great things, hacen tantas cosas grandes, but they don't do it to serve, they do it to build their own kingdom. pero no las hacen para servir, sino para construir su propio reino? You know, when I was a teenager and I knew God had called me to serve Him, Cuando era adolescente y supe que Dios me había llamado a servirle, tomé una decisión. I made a decision and I said, Jesus, if I serve you, I will serve everybody that I ever meet. Tomé una decisión y dije, Jesús, si te sirvo a ti, serviré a todos los que encuentro. Why? ¿Por qué? Because the Bible literally says, make sure you're motivated by the same attitude. Porque la Biblia dice que debemos estar motivados por la misma actitud. If you don't have an attitude to be a servant, you don't have the attitude of Jesus. Si no tienes la actitud de un siervo, no tienes la actitud de Jesús. That's why I continuously give the message to people who work in our team. Por eso sigo diciendo este mensaje a la gente que trabaja en nuestro equipo. You love people, you serve people, you use things, you use money. Tú amas a la gente, tú sirves a la gente, tú usas cosas y usas dinero. So the people that God is connected to us, they're all servants. Así que las personas con las cuales Dios nos ha conectado son todos siervos. And it's such an important thing as we represent God well. Y eso es una cosa muy importante para representar bien a Dios. Look, He became human. Mira, se hizo hombre. That means that God Himself limited to Himself to a human body. Esto significa que Dios mismo lo limitó con un cuerpo humano. See, in Jesus, you can really see the God that's touchable, En Jesús puedes realmente ver un Dios que se puede tocar. God that's approachable, Dios es accesible. the God that's not superior but made Himself inferior. Un Dios que no es superior, sino se hizo a sí mismo inferior. If you learn to live in this attitude, Si aprendes a vivir con esta actitud, you can walk this earth with incredible dignity. podrás vivir con una dignidad increíble en esta tierra. Fighting for position is no dignity. Luchar por posiciones no es digno. Serving like Jesus is dignity. Servir como Jesús sí es digno. Because now you cannot be offended. No puedes ofenderte, Now you never think yourself higher than anybody else. ni pensar más en ti que en los demás, Because now you live to serve. porque ahora vives para servir. May you, my dear friend, look at your heart today Querido amigo, mira hoy tu corazón and ask this question. y haz estas preguntas. Do I have the same attitude that Jesus had? ¿Tengo la misma actitud que Jesús? Have I reduced myself to be a servant? ¿Me he humillado para ser un siervo? Do I have the humility and the dignity to serve all people? ¿Tengo la humildad y la dignidad necesarias para servir a toda la gente? Or do I use people to serve me? ¿O uso las personas para que me sirvan a mí? Never use people to serve you, always serve people. Nunca uses personas para que te sirven, sino tú sírvelas. See you guys tomorrow. Hasta mañana.